समस्त को नमस्कार पिले गत क्लास रे हमें व्याकरण अनुवाद पद्धति भंडारकर पद्धति को देखी आज पिले सेकेंड यूनिट रो हमर जो मेथड गुडी रही आज पिले प्रत्यक्ष पद्धति बा डायरेक्ट मेथड को देखिबा पिले जेतବେଳେ भी मेथड पढ़िबो से मेथड पढ़िला बेले प्रथम देखिबो तार किछ अन्य नाम अछि कि अन्य नाम जदि अछि ताको मन रखिबो तापर देखिबो से डायरेक्ट मेथड से जो कोन पद्धति ताउ तार कि जनक अछंती कि ताको मन रखिबो तापर भल भाबरे तार गुण दोष को देखिबो ठीक अछि सेति मध्य नै प्रश्न आसी जाय तार समाधान तुमे भल भाबरे करि परिबो जदि ए दिग गुडी को भल भाबरे लक्ष्य करिबो ठीक अछि तो पिले ए क्लास गुडी तुम कोठी कोठी सहाय्य करिवो बारंबार कहि रखुची तुम पिले एसएसबी टिजिट रे सहाय्य करिवो एसएसडी रे सहाय्य करिवो ओस्टेट रे मध्य सहाय्य करिवो आरएस रे मध्य सहाय्य करिवो किंतु पिले आमे बे उदय शंकर झांग बुक रो बेसी देखुछंती त उदय शंकर झांग बुक रो अधिक सहाय्य तुम कोठी करे पिले ना एसएसडी रे तापर पिले एतरे सहाय्य तुमको अल्प अल्प करिवो हला कारण से पूरा फुल फॉलो करूची कोठी पिले एसएसडी रे उदय शंकर झांग होई ही फॉलो करूची आ अन्य थरे सिटी बुक अधिक प्राधान्य दबो हमर ओस्टेट रे आरएसटी रे एसएसबी टिजिट रे किंतु हमर बैकअप पई हमें मध्य उदय शंकर झांग बुक रो कवर करि नउचंती ठीक अछि एला पिले तबे आज हम कोन देखिबा ना डायरेक्ट मेथड देखिबा ता सहित पिले हमर जोगाजोगर किछि माध्यम अछि तुमे माने चाहिले हमर सहित जोडी पारिबो डायरेक्ट हला पिले तुमे हमर जाई यूट्यूब रे सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन ऑन करी समस्त क्लास रो अपडेट पाई परिबो ठीक अछि ता सहित टेलीग्राम ग्रुप मध्ये अछि संस्कृत सौभाग्य पिले जाई टेलीग्राम रे सर्च मारिबो तबे तुमको हमर टेलीग्राम ग्रुप मिलि जिवो से बळे व्हाट्सएप चैनल रे जाई सर्च करी पिले यदि संस्कृत सौभाग्य तबे व्हाट्सएप चैनल मध्ये तुमे पाई जिवो इथिला पिले हमर जोगाजोगर माध्यम आ प्रत्येक दिन पिले क्लास केते बेले होची ना सकाळ 6टा बेले क्लास होची पिले सकाळ 6टा सब क्लास पिले रेकॉर्डेड ही होची हला रेकॉर्डेड क्लास पिले तो 6टा बेले ही मिलि जिवो प्रत्येक दिन सकाळे आ संध्या 6टा बेले ठीक अछि तुम जदि पिले समय सुविधा होनी तुम्हें पर मध्य चाहिए क्लास देखि परिबो जेहेतु क्लास गुडी रेकॉर्ड होची ठीक अछि पिले आ तुम क्लास गुडी केमे लागुच पिले तार फीडबैक रे निश्चय पिले कमेंट बॉक्स रे कहइबो तुमर कोन कोन आवश्यकता अछि तुम क्लास बुझा पडुची कि नाही कोठी किछ असुविधा रहउची तुमर प्रतिपृष्टि को देखि तापर पिले म तार समाधान नंद पई चेष्टा करबी ठीक अछि पिले एबे हम डेरी करबेनी एबे विषय को जिबा आ देखिबा आज हम विषयटी को तो पिले हला प्रत्यक्ष विधि रे पिले गोटे अन्य नाम होची निर्बाध विधि कण पिले ना निर्बाध विधि लेखिला प्रत्यक्ष विधि लेखिला डायरेक्ट मेथड तातले अन्य नाम लेखिदेले पिले निर्बाध विधि ठीक अछि आ कोन या भाषा अध्यापनीया सा तस्याः माध्यमेनैव बोधनीय ए डायरेक्ट मेथड बा प्रत्यक्ष विधि कोन कुए हमें जो भाषा पढिबा से जो भाषा को पढैबा सही भाषा माध्यम रे ही हमें पढैबा ओडिया पढैले ओडिया भाषा रे संस्कृत पढैले संस्कृत भाषा रे इंग्लिश पढैले पिले इंग्लिश भाषा रे एला डायरेक्ट मेथड रो नियम हला हमें जो भाषा पढैबा सही भाषा रे ही पढैबा एसैवा प्रत्यक्ष पद्धति ही थी उच्यते ए कोई पिले कोन को जाय ना प्रत्यक्ष पद्धति को जाय यदा आंग्लेयः अस्माकं भारत आगतवन्तः तदारेभ्यः प्रत्यक्ष पद्धत्याः प्रामुख्यं समागतः अस्माकं देशे जेतबेले आंग्ल माने आसले सेतबेले ही हम देश रे कोन पिले प्रत्यक्ष पद्धति रो प्रयोग मजे देखाला आ कोन ना अतः ते आंग्ल भाषा माध्यमेन अध्यापयितुं प्रत्यक्ष पद्धतिं स्वीकृतवन्तः से माने कोन कले जेतबेले इंग्लिश पढिले पिले सेतबेले से माने इंग्लिश रे पढिया पे प्राधान्य देले इंग्लिश भाषा प्रयोग मध्य इंग्लिश भाषा प्रयोग मध्य से माने कले एवं रीत्या आगतः प्रत्यक्ष पद्धति संस्कृत भाषा अध्यापनाय अपि उपयुक्तवेति संस्कृत विदुषाम अभिप्राय अस्ति से जेमे देखिले पिले इंग्लिश से माने पढे भाई इंग्लिश रे प्राधान्य नेले से बेले जेतबेले संस्कृत पढाला पिले सेतबेले संस्कृत रे ही पढिया पई विदुष माने चिंता कले ठीक अछि तार पिले इथिला केमिति कोन प्रत्यक्ष पद्धति आगु चलला एवं रीत्या आगतः प्रत्यक्ष पद्धति संस्कृत भाषा अध्यापनाय अपि उपयुक्तवेति संस्कृत विदुषाम अभिप्रायो अस्ति प्रायः मातृभाषां विहाय अवशिष्टाः सर्वा भाषा अपि प्रभाव उत्पादकरीत्या अध्यापनाय एषा पद्धति राष्ट्रिता भवति स्म बिले ता विषय कहला ठीक छै आवश्यकता नै बिले आगु चलो जिबा आ कोन अछि तार इंपोर्टेंट को देखिबा ठीक अछि
ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ପିଲେ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଖ ପିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧିର କିଛି ନା କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଠି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଦେଖ। ଶିକ୍ଷଣେ ପ୍ରଭାବ ଉତ୍ପାଦକତା ଏହା ସମ୍ପାଦନ। ଆମେ ଶିକ୍ଷଣଟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଏଟା ତ ପିଲେ ଶିକ୍ଷଣର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆମେ ପ୍ରଭାବ ଉତ୍ପାଦକ ରୀତିରେ ପଢ଼େଇବା ଆଉ ଛାତ୍ରେଷୁ ଅଭିରୁଚି ଉତ୍ପାଦନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମନରେ ଅଭିରୁଚି ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ପିଲେ ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ଅଭିରୁଚି ଉତ୍ପାଦନ ନ କଲେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପିଲେ ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ହେବେନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ବିଶେଷ୍ୟ ଭାଷଣ କୌଶଳେ ନୈପୁଣ୍ୟତା ଉତ୍ପାଦନ। ଆମେ ଖାଲି ଭାଷାକୁ ଜାଣିଲେ ଭାଷାକୁ ଲେଖିଲେ ପିଲେ ହେବନି। ଆମେ ଭାଷଣ କୌଶଳରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ନିପୁଣତା ରହିବା ଦରକାର। କାରଣ ଆମ ଭାଷାରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼େ ଆମର ଜ୍ଞାନ କେତେ ଅଛି ପିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରମାଣମ୍ ମୁଖ ଭାଷଣମ୍ च। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଭାଷାୟାମ୍ ସହଜ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାଦନେ ଦକ୍ଷତା ଉତ୍ପାଦନ। ଆମେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାଷା କହିଦେଲେ ହେବନି ପିଲେ। ଆମ ଭାଷା ସହଜ ହେବା ଦରକାର, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଯୁକ୍ତ ହେବା ଦରକାର, ରସାସ୍ୱାଦନଯୁକ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଏଇଭଳି ଦକ୍ଷତା ଥିବା ଦରକାର ଆମ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପାଦନ। ଆଉ ଯଥୋଚିତ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। କକ୍ଷାୟାମ୍ ସଂସ୍କୃତ ପରିବେଶ ପ୍ରକଳ୍ପନ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ପିଲେ ନିର୍ମାଣ କରିନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ବା ଠିକ୍ ଶିକ୍ଷଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଆଗେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତମୟ ବାତାବରଣର ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେଉଁଭଳି ପରିବେଶ ରହିବ ଆମ ଶିକ୍ଷଣଟି ସେଇଭଳି ପିଲେ ଚାଲିବ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣାୟ ସଂସ୍କୃତେ ଏବ ଶ୍ରବଣମ୍ ଭାଷଣମ୍ ପଠନମ୍ ଲେଖନଂ च କरणୀୟମ୍। ଆମେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ପିଲେ ନା ସଂସ୍କୃତରେ ଭାଷା ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦରକାର। ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ରବଣ ମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦରକାର। ସେଭଳି ଭାଷଣ କରିବା ଦରକାର, ପଢ଼ିବା ଦରକାର ଆଉ ଲେଖିବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଏହିସବୁ କଲେ ହିଁ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତ ବାତାବରଣ ନିର୍ମାଣ ହେଇପାରିବ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତ୍ୟା କକ୍ଷାୟାଃ ପରିବେଶଃ ସଂସ୍କୃତମୟଃ ସ୍ୟାତ୍। ସେ କହିଲେ ପିଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି ଯେହେତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାଷା ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ସେଇ ଭାଷା ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଯେହେତୁ ସଂସ୍କୃତ ଆମେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତେବେ ସଂସ୍କୃତମୟ ବାତାବରଣ କରିବା ଦରକାର। ଅଧ୍ୟାପକୈଃ ଛାତ୍ରୈରପି କକ୍ଷାୟାମ୍ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ବ୍ୟବହୃତା ସ୍ୟାତ୍। ଏଠି କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ନା ଛାତ୍ରମାନେ ଆଉ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ନା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ପିଲେ ଶ୍ରୀଙ୍ଗେରୀ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଥିବ କିମ୍ବା ଆମର କେରଳ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଥିବ କିମ୍ବା ଅଗରତାଲା କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଥିବ ଏବେ ପିଲେ ସେଠି ପିଲେ କ'ଣ ସଂସ୍କୃତର ବ୍ୟବହାର। ତିରୁପତିରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଥିବ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କୃତର ବ୍ୟବହାର ତୁମେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଅଛି ପିଲେ ସବୁ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଏଇଟା ପାଳିତ ହେଉନି। ଆଉ ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପସ ଗୁଡ଼ିକରେ ପିଲେ ଅଧିକ ପିଲେ ପାଳିତ ହେଉଛି ହେଲା। ତାପରେ ପିଲେ ଆରମ୍ଭାଦ ଆରଭ୍ୟ ଅନ୍ତପର୍ଯ୍ୟନ୍ତମ୍ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାୟା ଏବ ଅଧ୍ୟୟନ ଅଧ୍ୟାପନମ୍ ସ୍ୟାତ୍। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲେ ଏଠି ଅଧ୍ୟୟନ ଅଧ୍ୟାପନ ହେବା ଦରକାର। ମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ପିଲେ ଯେହେତୁ ଆମେ ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତେବେ ସଂସ୍କୃତରେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ଆଉ ସଂସ୍କୃତମୟ ବାତାବରଣ ହେବା ଦରକାର। ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କୃତରେ ହେବା ଦରକାର। ଏତିକି ହେଲା ପିଲେ ୟାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆମେ ଏତିକି ମନେ ରଖିବା ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଛି ସେଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ହିଁ ପଢ଼ିବା। अस्या पद्धत्या गुण यार किसी गुण भी मध्य रही पिले। तो गुण गुड़िक कौन कौन आउटे गोटे पॉइंट अच्छे पिले मन रख प्रत्यक्ष पद्धति शीघ्र गतिया भाषा माध्यमिक संपादित शिखते भाषा यहाँ अधिकार पिले देख जेहेतु आम संस्कृत शुणा संस्कृत पढ़ा संस्कृत लेखा ता द्वारा कौन पिले ना आम भाषा अधिक निपुणता आसो है। तेणु सहजरे आम भाषा ज्ञान करें क्या द्वारा ना डायरेक्ट मेथड से पचार सहजरे भाषा ज्ञान कौटी उत्पादन करेंगे ना पिले प्रत्यक्ष पद्धति या द्वारा भाषा को शीघ्र आक्वायर करेंगे पिले ग्रहण करेंगे। अस्या पद्धति गुण 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 गुड़िक कौन कौन ना शिक्षा सिद्धांत अनुकूल अस्ति पद्धति शिक्षण सिद्धांत गुड़िक रहा तार अनुकूल अच्छी केमी अनुकूल अच्छी आगु से निश्चय कह अनया पद्धत्या यथार्थ ज्ञान संपादयितुं शक्यते। यही पद्धति द्वारा आम यथार्थ ज्ञान संपादन करने समर्थ होगा। अनुवाद पद्धत्या अपेक्षया प्रत्यक्ष पद्धत्या भाषा अभिनिवेशं संपादयितुं शक्यते। अनुवाद पद्धति पिले आम खाली बस कॉपी पेस्ट करते कि भाषांतर करते किंतु एटी कौन पिले अनुवाद पद्धति अपेक्षा प्रत्यक्ष पद्धति द्वारा भाषा को आम अभिनिवेश अधिक कर संपादन अधिक कर समर्थ हवा। ठीक अच्छे जेहेतु आम भाषार शुणा भाषार व्यवहार करवा ठीक है। केवल आम अनुवाद करते पिले मूल ग्रंथ कौन अच्छी ताको भाषांतर केवल आम करते अनुवाद से भाषार विकास हो पारा से दोषर था भाषा उपर से प्राधान्य दे केवल पिले एक प्रोसेस उपर प्राधान्य देता कि भाषा उपर प्राधान्य दि जाए कौटी
ଆମର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତିରେ। ଅନୟା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଏହା ପୂର୍ବତନମ୍ ବୈଭବମ୍ ଆନିତୁମ୍ ଶକ୍ୟତେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିହେବ ନା ପୂର୍ବତନ ବୈଭବମ୍ କହିଲେ ପିଲେ ପୂର୍ବରୁ ସଂସ୍କୃତର ଯେଉଁ ଗୌରବ ଥିଲା ସେ ଗୌରବକୁ ପିଲେ ଆମେ ପୁଣି ଫେରାଇ ଆଣିପାରିବା। ଛାତ୍ରାः ଅନୟା ପଦ୍ଧତ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କୁଶଳାः ଭବେୟୁ। ଛାତ୍ରମାନେ କ'ଣ ହେବେ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାରରେ କୁଶଳ ହେବେ ବା ହେବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ। ହେଲା ପଠନେ ଲେଖନେ ଭାଷଣେ च पर्याप्त अवसरः उपलभ्यते। ଏଠି ଚାରିଟି ଯାକ କୌଶଳର ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୀମାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୀମା ଗଠନ କରାଯାଏ ସେଇଭଳି ପରିବେଶ ଯେହେତୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏହି ଚାରିଟି ଯାକ କୌଶଳର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ବେଲେ ହୋଇପାରେ। ଛାତ୍ରାः ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାୟାः ବ୍ୟବହାରିକं ସ୍ୱରୂପं ବ୍ୟାକरणं च ଜାନନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାରିକ ସ୍ୱରୂପକୁ ବ୍ୟାକରଣକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଛାତ୍ରାଣାଂ ସଂସ୍କୃତସ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣେ ଅଭ୍ୟାସୋ ଭବତି। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କୃତର ଶୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଥାଏ। ହେଲା ପିଲେ ତାର ଗୁଣ, ଯାହାର ଗୁଣ ଅଛି ତାର କିଛି ନା କିଛି ଦୋଷ ଅଛି। ତେବେ ଦୋଷ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ନା ଦୋଷ ହେଉଛି ପିଲେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଏସା ନୌପୟୁକ୍ତା ଭବତି। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଥଡ଼ର ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ନାହିଁ, କାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାରେ କଷ୍ଟ ହେବ। ଯେହେତୁ ଭାଷା ବ୍ୟବହାରରେ ନାହିଁ ଆମେ ଯଦି ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ହେବ, ସେମାନଙ୍କର ଅଭିରୁଚି ମଧ୍ୟ ପିଲା ଆସିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନାହିଁ। ସୁଜ୍ଞ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାପକାନାଂ ନିୟମକମ୍ ଆବଶ୍ୟକମ୍। ଏଠି କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ଠିକ ଅଧ୍ୟାପକ ଦରକାର, ସୁଯୋଗ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପକ ରହିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲେ ଠିକ ଶିକ୍ଷଣ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଏହାର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଭଳି ବୁଦ୍ଧିମତାଂ ଛାତ୍ରାଣାଂ କୃତେ ଏବ ଉପଯୁକ୍ତା। ଯେଉଁମାନେ ପିଲେ ଅଧିକ ନଲେଜେବୁଲ ପିଲା ଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦ ଗତିରେ ପଢ଼ୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲେ ଏଇଟା ଦୁଷ୍କର ହୋଇଥାଏ। ଅଧ୍ୟାପକାନାଂ ଛାତ୍ରାଣାଂ ଚ କୃତେ କଠିନ ଭବେତ୍ ଇୟଂ ପଦ୍ଧତି। ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପଦ୍ଧତିଟା କଠିନ ଅଟେ। କେମିତି ଦେଖ ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ଉଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ପିଲେ ଟିକେ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିବେ ସେମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟମ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରମାନେ ରହିଯାଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲାଟେ କଷ୍ଟ ହେବ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସରଳରୁ ସରଳ ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସରଳ ସରଳ ଉଦାହରଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ହେବା ଦ୍ୱାରା କ୍ଲାସଟି ପିଲେ ଲେନ୍ଦି ହେଇଯିବ ଆଉ ଅନେକ ସାରା କାଠିନ୍ୟତା କ୍ଲାସରେ ଦେଖାଯିବ। ସେଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରବ୍ୟ ସାଧନା ନାମ ଅଭାବେ ଅଧ୍ୟାପନମ ନିରସମ ନିଷ୍କ୍ରିୟଞ୍ଚ ଭବତି। ଯଦି ଆମେ ଏଠି TLMରେ ୟୁଜ୍ ନ କରିବା, ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରବ୍ୟ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ ନ କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ କ୍ଲାସଟି ନିଶ୍ଚୟ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେବ। ହେଲା विस्तृत व्याकरण शास्त्रस्य अनेके नियमाः स्पष्टीकर्तुं न शक्यते। व्याकरण शास्त्र नियम गुड़ी को आम डायरेक्ट मेथड द्वारा प्रस्तुत करवा बहुत कठिन कर पिले, तेणु स्पष्टीकरण या द्वारा करहब ना पिले दोष। तेज निष्कर्ष कौन देला ना प्रारंभिक स्तर भाषा शिक्षण पद्धति प्रयोजन करोति शिक्षाशास्त्रीण अनुभव वर्तते। ये कौन से कहते उच्च स्तर करहबनी पिले प्रारंभिक स्तर में भाषा शिक्षण पद्धति कौन हम प्रयोजन कर शिक्षण अनुभव करूँ कर पिले है कौटी कराऊँगी ना उच्च स्तर में कराऊँ पिले। यत्र पाठशालासु विद्यापीठेषु संस्कृत महाविद्यालयेषु च संस्कृतेन व्यवहार क्रियते संस्कृत कार्यक्रमाः भवन्ति तत्र संस्कृतमय वातावरणं भवति। एटा जानछन्ति पिले जोटी संस्कृत कथोपकथन हम जोटी कौन कार्यक्रम संस्कृत हम ये संस्कृतमय वातावरण पिले निश्चय हम। जो सीएस रे तुम देखुए पिले रूपक महोत्सव होते हैं। रूपक महोत्सव हम पिले प्राय रूपक महोत्सव कौन पिले देखिए संस्कृत नाटक परिवेशन कर संस्कृत व्यवहार करुवे जहाँद्वारा पिले तुम संस्कृत श्रवण हम संस्कृत व्यवहार तुम्हें शिख। ठीक है पिले यही परिवेश गोटे संस्कृत सृष्टि हम पिले ये पिले डायरेक्ट मेथड रे। तब डायरेक्ट मेथड जो दोष गुड़ी किसी रहा देखी नब तार उद्देश्य गुड़ी को देखी नब दोष कौन कौन पिले जहाँ रहा मेन मेन पॉइंट गुड़ी लक्ष्य कर आर अन्य नाम गुटिक मन रखिदेव। ये रखिले पिले तुम निश्चय क्वेश्चन टी ठीक हो छोटे क्लास टी आम पिले अल्प अल्प पढ़ा आ भल भाव देखी नवा है। तेरे एक भल भाव देख पिले जी पढ़ाऊँ से पॉइंट आउट कर निजे निजे पिले नोट बनइब है। तुम निजे निजे ही नोट बनइले तुम पिले सहज हम नोट बनइब आक पिले रिविजन कर रिविजन सहित कौन कर पिले ना PYQ प्रैक्टिस कर
ହେଲା। ତମେ କହ ସାର୍ ମୋ ପାଖରେ POI କୁ ଦେଖିଲା ମାନେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ POI କୁ ମୁଁ କରିଦେବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ପିଲେ ତମକୁ ଆସୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋତେ ଯଦି ବି ମୋର ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଏକ୍ସଟେନସନ୍ କରେଇ ଚାଲିବି ହେଲା। ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେଲି ପୁଣି 7 ଦିନ ପରେ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଠିକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିନେବି, ନହେଲେ 15 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିନେବି। ତମେ ଯେତେ ପିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ସେତେ ପିଲେ କ'ଣ ହବ ନା ତମର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିବାର ସ୍ପିଡ୍ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଅପସନ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ସ୍ପିଡ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। 4ଟି ଅପସନ୍ ଅଛି ପିଲେ, ଆମେ ବେଳେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ୁ ଆଉ ଅପସନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତିନି, ଯେଉଁଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ପିଲେ। ତେଣୁ ଭଲ ଭାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଅପସନ୍ 4ଟିକୁ ପଢ଼ିବାର ଯେଉଁ ସ୍ପିଡ୍ ମଧ୍ୟ ତମ ପାଖରେ ଆସିଯିବ ଆଉ ତମେ ଭଲ ଭାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସହିତ ଅପସନ୍ ପଢ଼ିପାରିବ ଆଉ ଉତ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପିଲେ ବାଛିପାରିବ ଆଉ ତମର ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା ପିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ। ଆଜି ଏଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏତିକି ବିଷୟ, ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ବିଷୟକୁ ଦେଖିନେବା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ। ଆଉ ତମେ ଯଦି ପିଲେ କହିବେ PDFଟି ସାର୍ କେଉଁଠି ମିଳିବ, ତମେ PDFଟି ଚାହିଁଲେ ପିଲେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ PDFଟି। ଆଉ ବୁକ୍ ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ ପିଲେ ତମେ ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋର୍ କିଣିପାରିବ। ତ ପିଲେ ପୁଣି ଦେଖା ହବା ଗୋଟେ ନୂଆ କ୍ଲାସ୍ରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତେ ନିଜର ପ୍ରିପାରେସନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଗକୁ ନିଅ ଆଉ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୁଅ। ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ପିଲେ, ପୁଣି ଦେଖା ହବା ନୂଆ କ୍ଲାସ୍ରେ।